तो हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे स्मॉल लेटर, अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर। वीडियो को पूरा देखना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर ए फॉर एरोप्लेन। ग्रीन कलर बी फॉर बनाना। रेड कलर सी फॉर कार। पर्पल कलर डी फॉर ड्रम। ब्राउन कलर ई फॉर एलिफेंट। पिंक कलर एफ फॉर फिश। लाइट ग्रीन कलर जी फॉर grapes. Black color H for hen. Orange color I for ice cream. Yellow color J for jackal. Blue color K for king. Green color L for lemon. Red color M for monkey. Brown color N for nose. Purple color O for ostrich. Pink color P for peacock. Light green color Q for squirrel. Black color R for rat. Orange color S for sun. Blue color T for tomato. Yellow color U for umbrella. Green color V for violin. Red color W for watch. Brown color X for X-ray. Purple color Y for yak. Pink color Z for zinnia. तो बच्चों, ये हो गया अपना ABC स्मॉल लेटर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।